ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри навбати барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғанӣ бо сафари расмӣ ва ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи ифтитоҳии конфаронси нӯҳуми вазирони кишварҳои қалби Осиё раванди Истанбул ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар саҳни қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғаниро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. барраси масъалаҳои рушду густариши муносибатҳои дӯстӣ, ҳамҷаворӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Афғонистон дар мулоқоти хоссаи Сарони давлатҳо оғоз ёфта дар музокироти васеи ҳайатҳои расмии ду кишвар идома кард. пас аз анҷоми музокироти васеи ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Афғонистон маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расида, роҳбарони ду давлат барои доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ оростанд. гузориши хабарнигорони мо. 29 марти соли 2021 Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғанӣ бо сафари расмӣ ба ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи ифтитоҳии конфаронси нӯҳуми вазирони кишварҳои қалби Осиё раванди Истанбул ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. маросими истиқболи расмии Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғанӣ дар майдони қасри миллат ки ба хотири пазироии меҳмони олиқадр идона оро ёфта буд баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғаниро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. ҷаноби олӣ Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон батальони қараоли фахрӣ ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини Ҷумҳурии Тоҷикистон саф оростанд. командири батальони фахрӣ подполковник ҳофизода.
سلام. سلام علیکم. شما ده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام رئیس علیکم. مجلس ملی، رئیس پارلمان، سروزیر، سلام. برابر دستگاه، السلام علیکم وزیر وزیر سلام. کار. زحمت بسیار کشیدن. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما ده. رئیس اداره امور، سفیر ما، بله، بشناسم. سلام علیکم. وزیر تحصیلات عالی ما، سلام. وزیر داخلی ما. سلام. پس از انجام مراسم استقبال رسمی مهمان عالی مقام، بررسی مسائل رشد و گسترش مناسبت‌های دوستی، همجواری و همکاری تاجیکستان و افغانستان در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامالî رحمان و محترم محمد اشرف غنی آغاز یافته، در مذاکرات وسیع ҳайатҳои رسمی دو کشور ادامه یافت. نوروز آدم میره جنگی رو میکنه به همه مبارک. جلال ما برادر گرامی، با خانه دویم خودتان خوش آمدید بگید. سفری شما بسیار سفری هم رسمی هم باشد، هم بسیار در عرفه جشن اجدادی ماه شما برگزار می‌گردد. انشاءالله که برکت به مردمان ما خیلی بیشتر بشه. ما رو دیگر خوش آمدید. بسم الله الرحمن باد هوا هم استقبال میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس جمهور محترم تاجیکستان آمدن به دوشنبه همیشه دل مرا باز می‌کند، چون مخصوصا در دوران نوروز جشن باستانی ما شما علاقه دیرینه ما تازه میشه، بهار دوباره میاد و امکان زیر برابر میکنه که دوستی ما عمیق‌تر و وسیع‌تر شد. بسیار تشکر از میهمان نوازی. سلام علیکم. نخست پرزیدنت مملکت محترم امامالî رحمان راهبر کشور همسایه را به تاجیکستان خیر مقدم گفته به مردم این دولت دوست و همسایه صلح و شکوفایی آرزو کردند. سرور دولت محترم امامالî رحمان تاکید داشتند که در نظام سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان همکاری با جمهوری اسلامی افغانستان از سمت‌های مهم و اولویت دار است. تاکید شد که ما با تکیه به مشترکات بی‌زوال مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمندمان را به زینه‌های باز هم بلندتر خواهیم برآورد. پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد اشرف غنی به پیشوای ملت محترم امامالî رحمان برای پذیرایی گرم و صمیمی و برادرانه اظهار سپاس کردند. جانب‌ها ضمن ملاقات رشد همکاری بین کشورها را در سطح دوجانبه و در دایره سازمان‌های بین‌المللی بررسی نمودند. تماس‌های سیاسی سطح عالی، رابطه‌های بین‌پارلمانی، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، انرژتیکی، نقلیاتی و ترانزیتی و کشاورزی از سمت‌های مهم و آینده‌دار رشد و توسعه رابطه‌های همکاری دو کشور نامیده شد. تأکید گردید که عاقبت‌های ناگوار پاندمی و بسته شدن مرز دولتی بین دو کشور بر روند معاملات تجارتی کشورها تأثیر منفی رسانید. از این رو سرور دولت محترم امامالî رحمان جهت افزایش دادن حجم تجارت دوجانبه در آینده نزدیک تأسیس دادن شورای کاری تاجیکستان و افغانستان را اقدام مهم
ارزیابی نمودند. در ملاقات امکانیت‌های وسیع در سمت همکاری ساحه‌های ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی، انشاءات مشترک در سمت‌های مذکور، عملی سازی لایحه کسه‌هزار نمونه باریز تلاش‌های مشترک تاجیکستان و افغانستان در راستای به هم پیوستن شبکه‌های انرژتیکی کشورهای منطقه معنی داد گردید. مورد ذکر است که از جانب تاجیکستان جهت مساعدت به بهبود سطح نیکوحوالی مردم دوست افغانستان، بنیاد انشاءات تولید نیروی برق در ناحیه‌های نزدیک سرحدی و خطهای فرامرزی انتقال آن از جمله لایحه‌های نیروگاه برقی آبی سیبزار در ولایت مختار کوهستان بدخشان و خط بلندشدت 500 کیلوولته تحویل نیروی برقی راغون پل خمری روی کار گرفته شده است. تاجیکستان همچنین تلاش دارد که بین کشورها دالان‌های نوی نقلیاتی ساخته شوند و در این جاده لایحه‌های برای جانب‌ها سودمند منطقوی عملی گردند. مورد ذکر است که تا امروز بین تاجیکستان و افغانستان 6 پل ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. گذاشتن زمینه معیاری و حقوقی رشد تجارتی ترانزیتی توسط دالان‌های نقلیاتی با اشتراک کشور دوست افغانستان ضرور شمرده شد. وابسته به وضع موجوده همچنین ضرورت جانا کردن فعالیت کمیسیای بین حکومتی اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تکنیکی قید کرده شد. تأکید گردید که در چارچوبه کمیسیای مذکور امکان است همکاری‌های متناسباً سودمند در زمینه‌های مختلف مورد اهتمام از جمله در ساحه‌های اقتصاد، تجارت، علم و معارف، بخش‌های فرهنگی و بشری و دیگر سمت‌ها تقویت بخشیده شود. قابل ذکر است که همساله حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحصیل شهروندان افغانستان در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کشور 50 بورسیه جدا می‌کند. عین حال در مؤسسه‌های تحصیلات عالی تاجیکستان در مجموع بیش از 500 دانشجوی افغان تحصیل میکنند. در ملاقات جانب‌ها از سطح بلند امروزه همکاری‌های مقامات قدرتی، مدافع و مخصوص کشورها اظهار قناعتمندی کردند. در مرحله حساس زمان معاصر به خصوص فعالشوی گروه‌های تروریستی و افراطگرا، همکاری وسیع و عملی کشورها در عرصه امنیتی امر ضروری دانسته شد. با این مقصد جانب تاجیکستان تأسیس دادن کمیسیای مشترک همکاری‌های امنیتی و مرزی را موافق مقصد شمارید. پرزیدنت مملکت تاکید کردند که تاجیکستان تلاش‌های حکومت افغانستان را جهت تأمین امنیت و برقرارسازی صلح و ثبات در کشور جانبداری می‌کند. در تاجیکستان کنفرانس وزیران قلب آسیا روند استانبول برگزار می‌گردد. پیشوای ملت مهترم امامالî رحمان با اطمینان اظهار داشتند که نتیجه این همایش بر روند برقرارسازی صلح در افغانستان و پیشرفت اقتصادی آن سهمی باسزا خواهند گذاشت. در آخر مذاکرات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالî رحمان بار دیگر مهمان عالی مقام و هیئت همراه او را به تاجیکستان خیر مقدم گفته و پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد اشرف غنی برای دعوت جهت انجام دادن بازدید از سرزمین باستانی افغانستان اظهار سپاس و منتداری کردند. پس از انجام مذاکرات وسیع ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Афғонистон در حضور و با اشتراک سران давлатҳо مراسimi имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғанӣ зери Эъломияи муштарак аз натиҷаи сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд. سپس در حضور سران دولت‌ها سندهای زیرین امضا کرده شد. برنامه اقدامات عملی نقشه راه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه‌های همکاری‌های سیاسی، امنیتی، تجارتی، نقلیاتی، ترانزیتی، انرژتیکی و فرهنگی. نقشه چاره‌بینی‌ها آید به تطبیق سازشنامه همکاری‌ها بین وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی افغانستان در سمت مبارزه بر ضد تروریسم، جنایت‌های فرامرزی تشکیل، گردش غیرقانونی واسطه‌های نشاور و دیگر نمودهای جنایتکاری در سالهای 2021-2022. سازشنامه بین کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان آید به همکاری در بخش زبان و اصطلاحات. یادداشت تفاهم آید به همکاری در ساحه فعالیت اودیتوری در بخش دولتی بین پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان و اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان. سازشنامه آید به تأسیس دادن شورای کاری تاجیکستان افغانستان بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای صنعت و معدن‌های افغانستان. پس از انجام مراسم امضای سندهای نوی همکاری، سران دولت‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالî رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان مуҳтарам муҳаммад ашраф ғанӣ барои доираи васеи хабарнигарон нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои вохӯриро неку назаррас арзёбӣ карданд. муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори омма, хонумҳо ва ҷанобон, мулоқоти имрӯзаи сатҳи олии ҷонибҳо чун анъана дар фазои дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ ва эътимоди комил сурат гирифт. дар ҷараёни музокироти созанда ҳамаи самтҳо ва арсаҳои ҳамкорӣ мавриди таваҷҷӯҳи ду кишвари дӯсту бародар ва ҷанбаҳои мухталифи масоили муҳими минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуданд. дар меҳвари муколамаи мо масъалаҳои таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои гуногунпаҳлӯи Тоҷикистону Афғонистон ва дастёбӣ ба сатҳи нави онҳо қарор дошт. аз ҷумла ба рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ аҳамияти хоса зоҳир карда шуда ҷиҳати пешбурди ин раванд бо истифодаи васеи имкониятҳои мавҷудаи ҳарду кишвар алоқамандӣ изҳор кард. қобили зикр аст ки таи солҳои ахир ба туфайли тадбирҳои андешидашуда тиҷорати дуҷониба миёни Тоҷикистону Афғонистон тамоюли мусбат пайдо кард. мо кӯшиш хоҳем кард ки дар ояндаи наздик сарфи назар аз таъсири манфии омилҳои беруна аз ҷумла паёмадҳои COVID-19 нишондиҳандаҳои тиҷоратии дуҷонибаро зиёд кунем. дар мавриди роҳу василаҳои пешбурди самарабахши ин раванд нақши муҳими комиссияи байниҳукуматии иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таъкид карда шуд. феълан мо дар сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Афғонистон 4 маркази тиҷоратии назди сарҳадӣ, инчунин дар ноҳияҳои наздики сарҳад бо Афғонистон 4 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис додаем. соҳибкорони Афғонистони ҳамҷавор метавонанд дар фаъолияти онҳо ширкати фаъол дошта бошанд. ҷонибҳо ҳамчунин мавзӯи татбиқи муштараки лоиҳаҳои афзалиятноки зербиноӣ ва транзитиву нақлиётии дорои аҳамияти минтақавиро ба таври муфассал муҳокима карданд. дар ин замина мо бунёди шабакаи мукаммали нақлиётиву транзитии минтақавиро самти муҳими ҳамкории ду кишвар арзёбӣ намудем. қобили зикр аст ки то ба имрӯз мо 6 пули фаромарзиро байни Тоҷикистон ва Афғонистон сохта ба истифода додаем. ҳамзамон корҳои сохтмонӣ ҷиҳати бунёди пули ҳафтум дар мавзеи Кокул Ойхонум дар рӯзҳои наздик оғоз мегарданд. дар рафти музокирот рушди ҳамкориҳои байни ду кишвар дар соҳаи энергетика мавриди таваҷҷӯҳи хоси тарафайн қарор гирифт. дар ин замина ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки ба татбиқи лоиҳаҳои бунёди иншооти тавлиди нерӯи барқ ва хатҳои фаромарзии интиқоли он мусоидат карда шуд. Тоҷикистон ҳамасола содироти нерӯи барқро ба Афғонистон дар ҳаҷми то 1 миллиард киловатт-соат анҷом медиҳад. барои ин мақсадҳо аз ҷониби мо ду хати интиқоли нерӯи барқ бо тавонои 500 мегаватт аз зеризгоҳи герани Тоҷикистон то пули хумрии Афғонистон сохта ба истифода дода шудааст. ҷониби Тоҷикистон бар он аст ки амалӣ гардидани чунин лоиҳаҳо омили муҳими таъмини пешрафту суботи кишварҳои мо ва тамоми минтақа хоҳад шуд. зимнан мо лоиҳаҳои сохтмони хати баландшиддати 500 киловатта таҳвили нерӯи барқи роғун, пули хумрӣ ва нерӯҳои барқи оби себзорро ба нақша гирифта татбиқи онҳоро пайгирӣ дорем. ҷониби Тоҷикистон ҳамчунин ҷиҳати саривақт анҷом додани лоиҳаи касаҳазор ки намунаи ҳамкории воқеии кишварҳои мо дар ростои ташаккули бозори минтақавӣ энергетикӣ мебошад, тадбирҳои зарурӣ андешида истодааст. мо самараи робитаҳоямонро дар соҳаҳои фарҳангию башардӯстӣ бахусус дар арсаи илму маориф мусбат арзёбӣ кардем. имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон беш аз 500 нафар донишҷони афғон
تحصیل میکنند. در دوره صاحب استقلالی دولت ما زیاده از 1000 نفر شهروندان افغانستان رشته های گوناگون دانشگاه های تاجیکستان را ختم کرده، در حدود 1500 نفر دیگر از آن جمله بانوان در مرکزهای بازآموزی و تکمیل اختصاص کشور ما با تحصیل فرا گرفته شدند. جانبها علاقمندی خود را به ادامه این روند ابراز نمودند. در حاشیه مذاکرات امروزه بسته نوی سندهای ҳамкории دوجانبه امضا شد که زمینه حقوقی مناسبت‌های ما را تکمیل می‌دهد. در این راستا به امضا رسیدن برنامه اقدامات عملی یا نقشه راه عمل‌ها در زمینه ҳамкориҳои سیاسی، امنیتی، تجارتی، نقلیاتی، ترانزیتی، انرژتیکی و فرهنگی، همچنین سازشنامه در خصوص تأسیس شورای کاری تاجیکستان و افغانستان اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. خانم‌ها و جنابان، سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب دکتر محمد اشرف غنی و کشور ما در مرحله برای مردم برادر افغان اساس و سرنوشت است جریان دارد. با این منظور در مذاکرات سطح عالی موضوعات امنیتی و تحولات جاری سیاسی افغانستان به طور مفصل بررسی گردیدند. هر دو جانب ضرورت تقویت همکاری‌ها را در تأمین بیشتر امنیت مرزهای مشترک دولتی تاکید نمودند. ما پیگیرانه تلاش خواهیم کرد که مشکلات در این سمت موجوده را برطرف نموده مرز دو کشور را به عرصه ثبات، دوستی و همکاری سازنده تبدیل دهیم. در این زمینه ضرورت تقویت مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فراملی تاکید کردیم. جانب‌ها از همکاری و هماهنگی موقعها در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی اظهار قناعتمندی نمودند. تاجیکستان از تلاش‌های حکومت و مردم افغانستان و جامعه جهانی جهت استقرار صلح و ثبات کامل و بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور دوست استقبال می‌نماید. با این منظور اظهار امید می‌نمایم که نتیجه های کنفرانس وزیران قلبی آسیا روند استانبول که کار آن را ما با جلالتمآب آغاز می‌بخشیم دایره تلاش‌های مشترک ما را در این جاده وسیع خواهند کرد. می‌خواهم تأکیداً ذکر نمایم که ملاقات و مذاکرات ما در فضای حسن نیت، صمیمیت و اعتماد و احترام متقابل صورت گرفت. در مرحله کنونی تاجیکستان و افغانستان منفعت‌های زیادی مشترک دارند. مضمون و محتوای آنها را قبل از همه تأمین ثبات و امنیت به منظور تحکیم زمینه پیشرفت دو کشور و رشد تمام منطقه تشکیل می‌دهد. باور داریم که نتیجه های ملاقات امروزه به توسعه همکاری های دو جانبه تکانی تازه خواهند داشت. اظهار امید می‌نمایم که سعی و تلاش های جانب ها در تطبیق موافقه های حاصل شده ثمره دلخواه داده ما شاهد تحکیم بیشتر رابطه های دو کشور دوست خواهیم گردید. در این جاده رشته سخن را با جلالتمآب دکتر محمد اشرف غنی می‌دهم. مرحمت. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جلالتمآب رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان، اعضای محترم کابینه تاجیکستان، هیئت محترم افغان، تمام خواهرها و برادرای تاجیک و بینندگان محترم، جای مسرت است که در هفته‌های نوروز جشن باستانی و تاریخی مشترک ما امکان عظیم فراهم شده که به تاجیکستان سفر کنم. در ابتدا از اینکه تاجیکستان مرکز فرهنگی کشورهای منافع مشترک شمرده شده و شما و مردم تاجیکستان تبریکی میگم. مناسبات بین تاجیکستان و افغانستان نمونه همکاری، همدلی، همسویی و منافع مشترک برای کشورهای دیگر
شده میتونه. خوشبختانه در منافع بنیادی ما هیچ نوع اختلاف وجود نداره و مسئله نیست که بین ما جدایی بیاره. بالعکس هدف هر دوی ما و هدف کشورهای ما وصل است. ما افتخار داریم که بعد از زیاده از 1 قرن جدایی تانستیم در 6 سال و قبل از او به صورت مقدماتی زمینه همکاری سرتاسری را بیاریم و از این جهت از اینکه تاجیکستان همیشه در نشستای آسیای مرکزی از افغانستان به حیث عضو 6م آسیای مرکزی ذکر کردن ابراز امتنان میکنیم و همچنان از موقف شما برادر گرامی در نهادهای منطقوی به شمول نهاد شنگهای و سازمانهای دیگه همکاری و همدلی ما و مناسبات بسیار نزدیک ما در ملل متحد و نهادهای بین‌المللی ابراز تشکری میکنم. ابعاد بحث ما و شما بود دو جانبه، بود منطقوی و بود بین‌المللی داشت. در بود دو جانبه اراده واضح و یک نقشه رای مشخص برای ازدیاد همکاری‌های دو جانبه در تمام ابعاد زندگی مشترک خود داریم. اقتصاد، تجارت، صنعت، فرهنگ، هنر به شمول تجلیل مشترک میراث‌های فرهنگی ما که دوره طاهری و سفاری و غزنوی و سامانی یک کل تشکیل میتن که از رودکی تا امروز اشعار مشترک مولانا، حافظ و سعدی ما یک فرهنگ مشترک همه جانبه داشتیم و تقویه از این فرهنگ که بابا جان غفوروف یک نمایندهش بود، یک وظیفه اساسی ماست و از این که 1.6 میلیون اثر محترم غفوروف شما به ملت تاجیکستان توزیع کردین نشان دهنده عمق ریشه های تاریخی تان است. در مناسبات منطقوی افغانستان و تاجیکستان دیدگاه مشترک دارند که باید آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان به زودترین فرصت از راه اعمار پروژه بسیار بزرگ ساختمانی مرتبط شد. کاسا را ما استقبال میکنیم و از ای که پیشرفت در تاجیکستان تحت زعامت مدبرانه شما به سرعت در حرکت است. خوشنود هستیم کار در افغانستان قبل از این که تعهدات دیگه انجام شد و شروع شد و امید است که کار در پاکستان هم سرعت پیدا کنه. یک بحث مشترک بین 5 کشور آسیای مرکزی افغانستان، پاکستان و هند ضرور است تا ما بتانیم زمینه پروژه بزرگ فراهم کنیم و در این بخش خاصتا خط آهن، فایبر اپتیک، شبکه فایبر نوری و انتقال برق به مقیاس بسیار بزرگ ضروری است. بندراغون برتان تبریک میگیم و هدف ما استقبال میکنیم از پروژه 500 مگاوات به پل خمری. پل خمری انشالله تعالی دشت الوان نقطه کلیدی هماهنگی یا سینکرونیزیشن تمام برق آسیای مرکزی خود بود. بعد از اینکه سینکرونیزیشن صورت بگیره مقدار مصرفی که بر انتقال از به کشورهای آسیای جنوبی ضروری خود بود پایین خواهد آمد و در این ضمن هم نوع ما خاصتا از پاکستان درخواست میکنیم که سر بندر پورت قاسم و بندر کراچی به صورت اساسی تمرکز کنیم تا بتانیم یک مقیاس وسیع تجارت چند جانبه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ایجاد کنیم و تاجیکستان و افغانستان در این سهم عمده و فعال خود داشتیم.
هدف ما در چارچوب همکاری منطقوی و دو جانبه‌ای است که سرحد افغانستان و تاجیکستان باعث سرحد باز و سرحد همکاری یک فصل نو در همکاری منطقه‌ای ایجاد کنه. 6 پل که ایجاد شده همش وسیله اتصال مردم است و از همکاری شما ما استقبال میکنیم. بازارهای منطقوی تقویت شود، تجار ما با هم و صنعتکارای ما با هم روابط خود روز به روز زیادتر ساخته میتونن. بود دیگه بود بین‌المللی است. افغانستان در اون مقطع تاریخ رسیده که امکان یک صلح پایدار و با عزت نهایت زیاد شده. چیزی که از راه همکاری، از راه همدلی در ماحول صلح ایجاد شده میتونه، در ماحول جنگ و تضاد ایجاد شده نمیتونه. ما خاصتا جناب رئیس جمهور از تجارب شما و از دستاوردهایی که برای تأمین صلح بعد از سالهای مشقت و جنگ دیدین استقبال میکنیم و از شریک شدن از این اگر کسی ما را درک میکنه برادرها و خواهرای تاجیکی ماست. چون ظلم و وحشت را که هر افغان خاصتا شهروندای ملکی ما، زنای افغان، جوانای افغان، نمایندای جامعه مدنی، علمای کرام ما، استادای پوهنتونای ما، دانشگاه ما روزانه تحمل میکنن، چیزی نیست که با هیچ قانون بین‌المللی، با هیچ اصول اسلامی و با هیچ طرز دید انسانی موافق باشه. دولت افغانستان متعهد به یک صلح پایدار است و یک راه حل سیاسی دوامدار و از همکارای بین‌المللی خود ما تشکر میکنیم که نقاط دیگه در اینجا داشته باشیم. جناب رئیس جمهور اجازه بدین که با امتنان از پذیرایی بسیار گرم خواهران و برادرای تاجیک ما و دولت تاجیکستان از شما جهت ما دعوت کنیم که به کشور دومتان افغانستان در وقت مناسب سفر رسمی کنین تا ما بتانیم حداقل یک کمی از میهمان نوازی‌هایی را که شما به ما دادین جبران کنیم. هوای افغانستان همیشه بر شما مساعد خواهد بود. فضا همیشه یک فضای استقبال بسیار گرم خواهد بود. بخش در هر 3 بود، بخش دو جانبه با نقشه رایی که ایجاد شده، ضرورت از رای کمیته مشترک تعقیب خواهد شد و به صورت روزانه انشالله تعالی و ماهانه شاهد پیشرفت خواهد باشیم. در بود منطقوی نوع همکاری ما از طرف وزارت‌های خارجه و وزارت‌های مربوطه دیگه زیادتر خواهد شد و از طرف سفرای ما تعقیب خواهد شد و در بود بین‌المللی با هم هماهنگ خواهد بودیم تا واقعا یک صلح پایدار و با عزت در افغانستان وجود بیاید. تجارب بین‌المللی نشان داده که وقتی که یک کشور به جنگ چند دهه مصادف بوده باشه و صلح دو بیاید، کشورهای همجوارش که شرایط اقتصادی مشابه داشته باشند تا 2% در GDP خود پیشرفت کرده میتونن. بنابراین ثبات و صلح در افغانستان یک امید برای همکاری سرتاسری و استفاده از منابع عظیم طبیعی تاجیکستان و افغانستان فراهم خواهد کرد. بازم تشکر میکنم، نوروز تبریک میگم و آینده درخشان برادران و خواهران تاجیک ما خواهان است. سلامت باشید. تشکر از جلالت ناب. با کمال سپاس دعوت شما را برادر گرامی جهت انجام دادن سفری رسمی به سرزمین باستانی افغانستان پذیرایی می‌نمایم. یک چند مراتب سفر داشتم، میدانم خوب آشنا هستم. هم فرهنگ و تمدن مشترک جلب می‌کند، زیبا است، با دل بسیار قرابت خوش دارد. بار دیگر من شما را به جمهوری تاجیکستان خانه دویمتان خوش آمدید میگم. هیئتی هم را، هم روزنامه‌نگاران برادران افغانستان را خوش آمدید میگیم. در اولین فرصت مناسب به جمهوری اسلامی افغانستان، به کشوری که من دوستش می‌دارم،
اینا بارها تاکید کردم، باز میگم، ما بار دیگر ابراز می‌دارم که ما شب و روز در پهلوی مردم افغانستان هستیم. صلح و ثبات کامل پایدار افغانستان این صلح و تنظیم آرامی وحدت ملی تاجیکستان است. برای کل منطقه آسیای مرکزی ما هر چی که از دست ما بیاید ما کمک میرسانیم، دستگیری میکنیم و کوشش میکنیم که اگر زورمان نرسد کمک کردند زیانمان نرسد. اونایی که جناب عالی شما ابراز کرده که نمونه بهترینی سرحدها میکنیم بین دو کشور، خب برای دوستی، برادری، همکاری، تجارت، رفت آمد انشالله با این هدفهای نیکمان میرسیم. نوروزتان مبارک باشد. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Туркия Мевлюд Чавушоғлуро ки бо сафари расмӣ ва ҷиҳати иштирок дар нуҳумин конфронси қалби Осиё раванди Истанбул ба Тоҷикистон ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистону Туркия дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷорату сармоягузорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, сайёҳӣ, илму маориф ва тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ин зимн зарурати танзими мулоқоту музокирот ва тамосҳои сатҳи олӣ дар ояндаи наздик таъкид гардид. ҷонибҳо фаъолгардонии кори комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва баргузории форумҳои соҳибкорон ва намоишгоҳҳои молҳои истеҳсолиро василаи муҳими таҳкиму тавсияи тамоми маҷмӯи ҳамкориҳо арзёбӣ карданд. робитаҳо дар соҳаҳои илму маориф, фарҳанг ва дигар арсаҳои иҷтимоӣ ҷанбаи муҳиму муносибатҳои Тоҷикистону Туркияро ташкил медиҳанд. дар ин ҷода аз фаъолияти агентии ҳамкории байналмилалии Туркия изҳори қаноатмандӣ карда шуд. табодули фарҳангӣ ва густариши минбаъдаи ҳамкориҳо дар соҳаи тандурустӣ аз ҷумла ҷиҳати мубориза бо оқибатҳои пандемия ва воридоти таҷҳизоти муосири тиббӣ зарур шумурда шуд. дар мулоқот ҷонибҳо оид ба сатҳи ҳамкориҳо дар соҳаи амниятӣ ва мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромилӣ табодули андеша карданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин масъалаҳои робитаҳои ҷонибҳо дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ҳамчунин дигар ниҳодҳои ҳамкориҳои бисёрҷониба муҳокима карда шуд. дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Озарбойҷон Ҷайҳун Байрамовро ки ҷиҳати иштирок дар нуҳумин конфронси қалби Осиё раванди Истанбул ба Тоҷикистон ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот маҷмӯи васеи масоили муносибатҳои Тоҷикистону Озарбойҷон аз ҷумла робитаҳои сиёсӣ, ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёт ва коммуникатсия, саноат, кишоварзӣ ва маориф мавриди баррасӣ қарор дода шуд. нақши комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дар самти рушду густариши муносибатҳо ба хусус оид ба афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни кишварҳо, ташкили кооператсияи саноатӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, таҳия ва татбиқи як қатор лоиҳаҳои муштарак муҳиму назаррас арзёбӣ гардид. рушди ҳамкорӣ дар соҳаи истеҳсоли алюминий, иктишоф, истеҳсол ва коркарди муштараки захираҳои карбогидрид дар Тоҷикистон самти дигари муҳими ҳамкории дуҷониба дар бахши саноат номида шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот ба масъалаи ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёту коммуникатсия ва истифодаи босамари роҳҳои оҳан барои интиқолу молу маҳсулот таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. аз рушди ҳамкориҳо дар бахшҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ аз ҷумла тайёр кардани мутахассисони соҳибкасби тоҷик, ҷудо кардани бурсияҳо дар донишгоҳҳои олии Озарбойҷон изҳори қаноатмандӣ карда шуда, пешниҳод гардид ки рӯзҳои фарҳанги
озарбойҷон дар тоҷикистон баргузор гардад. дар робита ба афзоиши сатҳи таҳдидҳо ва чолишҳо ба амнияти ҷаҳон рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи амният зарур шумурда шуд. дар ҷараёни суҳбат ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, ки бо сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, бо раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода мулоқот намуд. дар ҷараёни мулоқот ба масъалаи тақвияти ҳамкориҳои байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ҷонибҳо иброз намуданд, ки ҳамкориву муносибатҳо байни Тоҷикистону Афғонистон, ки дар фазои ҳусни тафоҳум, созандагӣ ва эътимод ҷараён доранд, ҷавобгӯи анъанаҳои неки чандин асраи дӯстиву рафоқати байни ду мардуми ба ҳам бародар мебошанд. дар мулоқот таъкид гардид, ки густариши муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд бо Афғонистон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. дар ин росто маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ҳамкориҳои пурмаҳсулу судманд бо парлумонҳои кишварҳои хориҷӣ, бахусус бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, тавассути гурӯҳҳои дӯстӣ масъалаҳои марбут ба қонунгузорӣ, густариши робитаҳои иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои муҳимро мавриди ҳаллу фасл қарор медиҳад. бо ин ҳадаф байни маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вулуси ҷиргаи шӯрои миллии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон гурӯҳи дӯстӣ ташкил карда шуд. нимаи дуюми имрӯз Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, ки бо сафари расмӣ ва ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи ифтитоҳии конфронси нуҳуми вазирони кишварҳои қалби Осиё раванди Истанбул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, бо сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода мулоқот намуд. ҷонибҳо масоили муҳими ҳамкории дуҷонибаву бисёрҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла таъкид гардид, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба фаъолияти комиссияи байниҳукуматии иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва техникӣ мусоидат намуда, ҳамкориҳои мутақобилан судмандро дар заминаҳои гуногун дастгирӣ менамояд. ҳамчунин изҳор гардид, ки мусоидат ба робитаҳои мустақими байни ташкилоту корхонаҳо дар сатҳи маҳаллӣ ва таҳкими заминаи ҳуқуқиву меъёрӣ барои ҳавасманд кардани сармоягузорӣ ба таъсиси корхонаҳои муштарак ба манфиати ду кишвари ба ҳам дӯсту ҳамсоя мебошад. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо минбаъд андешидани тадбирҳои зарурӣ ва истифодаи самарабахши имконияту иқтидорҳои мавҷударо ҷиҳати боз ҳам густариш бахшидани муносибатҳои судманд, пайдо намудани роҳу усулҳои нави ҳамкорӣ дар ҳамаи бахшҳоро муҳим шумориданд. 30 март дар шаҳри Душанбе нуҳумин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул зери унвони тақвияти ҳамгироӣ барои сулҳ ва рушд баргузор мешавад. фаъолияти ин раванд ба таҳкими амнияти минтақавӣ, ҳамкории иқтисодӣ ва сиёсӣ бо Афғонистон тавассути муколама ва тадбирҳои эътимодсозӣ нигаронида шудааст. қалби Осиё раванди Истанбул ташаббуси минтақавии Афғонистон ва Ҷумҳурии Туркия мебошад, ки 2 ноябри соли 2011 дар Истанбул бо шиори амнияти минтақаҳо ва ҳамкорӣ барои Афғонистони амн ва босубот оғоз шуд. гузориши Муҳиддини Муҳаммад Довуд. 30 марти соли 2021 дар шаҳри Душанбе нуҳумин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул зери унвони тақвияти иҷмоъ барои сулҳ ва рушд баргузор мешавад. дар конфронс иштирок ва суханронии вазирони корҳои хориҷии 15 кишвари ширкаткунанда, 16 кишвари мададрасон ва роҳбарони 16 созмони минтақавию байналмилалӣ низ дар шакли маҷозӣ дар назар аст. фаъолияти ин раванд ба таҳкими амнияти минтақавӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ бо Афғонистон тавассути муколама ва тадбирҳои эътимодсозӣ нигаронида шудааст. муколамаи минтақавӣ дар мадди аввал аз ҳамкориҳо дар мубориза бо тадбирҳои умумӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, маводи мухаддир, фақр ва ифротгароӣ оғоз ёфтааст. раванди мазкур аз 3 рукн иборат аст.
машваратҳои сиёсӣ, тадбирҳои эътимодсозӣ ва ҳамкорӣ бо созмонҳои минтақавиву байналмилалӣ. қалби осиё раванди Истанбул ҳамчунин заминаҳои муколамаи масъалаҳои минтақавӣ, алалхусус мусоидат ба ҳамкориҳои амниятӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ байни Афғонистон ва кишварҳои ҳамҷавори онро бо амалӣ гардонидани лоиҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, тиҷоратӣ, зерсохтор ва энергетикӣ таъмин мекунад. барои ҷомеаи Тоҷикистон моҳии ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз душанбе азизи мо макони нишасти навбатӣ ё ки нишасти нӯҳуми аъзои қалби осиё раванди Истанбул гаштааст. ном гирифтани қалби осиё ки он 15 кишвари узв ва 17 кишвару 12 созмони хайрхоҳро дар бар мегирад, яке аз масъалаҳои меҳварии он албатта расидагӣ ба амният дар Афғонистон аст. сулҳи Афғонистон ба воситаи ҷанг ҳал намешавад. яъне ҷанг роҳи ҳалли низои Афғонистон нахоҳад буд ва барои ин расидагӣ аз роҳи дипломатия шурӯъ карданад. мо дар таҷрибаи гузаштаамон ин мушкилотро доштем ва кишвари мо дар арафаи ба даст овардани истиқлолият ба чолишҳои сиёсиву низомӣ рӯбарӯ шуд ва албатта дар ин раванд нақши асосиро шахсиятҳои давлатмеҳварӣ гузоштанд ки ин ҳам бевосита зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо дар як муддати хеле кӯтоҳ ба сулҳ расидем ва имрӯз кишвари мо дар роҳи рушд устувор, қадамҳои устуворона ва бунёдсозона мегузорад. мавриди зикр аст ки қалби осиё раванди Истанбул ташаббуси муштараки Афғонистон ва Туркия буда конфронси якуми он дар Истанбул 2 ноябри соли 2011 барпо шудааст. то имрӯз конфронсҳои вазирони қалби осиё раванди Истанбул дар Истанбул соли 2011, Кобул 2012, Алмато 2013, Пекин 2014, Исломобод 2015, Амритсар соли 2016, Боку 2017 баргузор гардиданд. 9 декабри соли 2019 дар Истанбул нишасти вазирони қалби осиё раванди Истанбул таҳти унвони сулҳу шукуфоӣ баргузор гардид ва дар он пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати мизбонии 9-мин конфронси вазирони қалби осиё раванди Истанбул дар шаҳри Душанбе пазируфта шуд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори ин раванд дар доираи раисати худ бо ташкили ҳамоишҳои сатҳи гуногун нақши фаъол мегузорад. ёдовар мешавем ки қалби осиё раванди Истанбул ҳамчун ташаббуси минтақавии Афғонистон ва Ҷумҳурии Туркия 2 ноябри соли 2011 дар Истанбул бо шиори амнияти минтақаҳо ва ҳамкорӣ барои Афғонистони амн ва субот оғоз шудааст. раванди мазкур мусоидат барои амнияти минтақаҳо, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ дар Афғонистон бо роҳи муколама ва таҳкими эътимод равона шудааст. баргузории ин нишаст ба шакли расмӣ ва маҷозӣ дар Душанбе дар гирдоби бисёр мураккаби COVID-19 ҷараён дорад. некбинии мардумии Тоҷикистон бо мардуми Афғонистон аст. яъне мардуми Тоҷикистон аз ҳама бештар мехоҳанд ки дар Афғонистон сулҳ, амният, ризоияти миллӣ ба вуҷуд биёяд. назари неки ҳукумати Тоҷикистон ба ояндаи дурахшони Афғонистон аз роҳи мусолиҳа, аз роҳи расидан ба дипломатияи сулҳсозӣ, аз роҳи расидан ба амният ва бунёди як ҷомеаи эътимодноки миллӣ аст. аз ин фаротар чизи дигар буда наметавонад. қалби осиё раванди Истанбул як таконҳои ҷиддиеро барои расидан ба сулҳ дар Афғонистон хоҳад дод ва ояндаи Афғонистон он рӯз умедворем дур нест ки дар Афғонистон амният ва осоиштагӣ ба вуҷуд биёяд ва миллати Афғонистон аз он амният ва осоиштагиро ба сӯи инкишофу иқтидори иқтисодӣ бирасанд, чунки амнияти Афғонистон бештар аз ҳар чизи дигар барои мо манфиатбор аст ва мушкили Афғонистон низ метавонад яке аз масъалаҳои меҳварии ҳифзи сарҳадоди Тоҷикистон бошад ва аз ин нуқтар мо ҳавасмандӣ ба ҳар чиз зудтар ба амният ва осоиштагӣ дар Афғонистон дорем ва албатта дар ин раванд мо аз ҳамон хиради дипломатӣ ё ки сиёсати дипломатии пешвои муаззами миллат ҳамон боварӣ дорем, эътимод дорем ки нишасти душанбегии қалби осиё раванди Истанбул метавонад дар ба амният расидани Афғонистон, ба субот расидани Афғонистон ва бунёди як ҷомеаи фаромиллӣ дар Афғонистон, бунёди як ҷомеаи эътимодноки миллӣ дар Афғонистон таъсири мусбии худро гузошта бошад.
мавриди зикр аст ки ин раванд ду раёсат дорад. яке доимӣ буда ба Афғонистон тааллуқ дорад ва раёсати дуюм раёсати муштарак аст ки ҳар сол яке аз кишварҳои узв довталабона онро ба ӯҳда мегирад ва дар доираи раёсати худ ҳамоишҳои сатҳи гуногунро ташкил мекунад. аз оғози таъсисёбӣ қалби осиё аз соли 2011 сар карда 8 конфронси вазирон аз ҷониби кишварҳои гуногуни минтақаи қалби осиё баргузор шуданд ва баргузории 9-мин конфронси вазирони қалби осиё раванди Истанбул дар шаҳри Душанбе аз нуфузу эътибори баланд доштани кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад. қалби осиё раванди Истанбул ҳамчун платформаи муҳими минтақавӣ барои мусоидат ба сулҳу собот, амнияти осоиштагӣ, рушду шукуфоӣ дар минтақа буда ҳамкориҳои зичи минтақавӣ ва муколамаи сиёсии Афғонистонро дар самти тавсияи робитаҳо бо дигар кишварҳои минтақа таъмин менамояд. муҳиддини муҳаммад Довуд, меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.